Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu semula pada minggu ni, minggu yang ketiga ya. Pada kelas yang pertama. Jadi apa khabar semua? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Okey, so hari ini kita akan sambung dengan apa yang kita berhenti pada minggu lepas ya. Okey. So pada minggu lepas kita masih lagi berbincang tentang partial goodwill ya. Betul ke? Kita belum masuk pada full goodwill kan? Ingat tak ni yang kita belajar minggu lepas? Ingat, Sir. Betul, Sir. Baru belajar partial. So pada minggu lepas kita sampai kepada statement of profit or loss ya. Belum lagi? Kita dah sampai sini? Betul sih. Okay. Okay. So we have arrived at this statement of profit or loss for the group ya. So kita boleh tengok sikit lagi daripada atasnya supaya ada continuity tu. Okay, kita tengok ya. Kita start dengan statement of financial position tadi tu. Kemudian kita tengoklah dalam property kita add together the property of the parent and the subsidiary, and we adjust for the unrealized loss as well as under provided depreciation. Kemudian investment ni kita eliminate, dan saya dah tunjukkanlah di sebelah kanan tu debit credit apa untuk kita eliminate. Okay, seterusnya yang tinggal adalah goodwill goodwill after deducting the impairment tinggal 23,000. Dan current asset begitu juga, kita masukkan parent dengan subsidiary dan kita adjust ya, kita adjust dengan intercompany transaction contohnya kat sini inventory ni kita ada unrealized profit, jadi kita tolaklah unrealized profit. Kemudian trade receivable ada intercompany receivable and payable, kemudian dividend receivable totally from the subsidiary, so we need to eliminate. Interest receivable also is from subsidiary, so we need to eliminate in full. And then cash and bank balance, there is no change. We just add together the parent and the subsidiary. Equity. Equity. Mana tadi? Equity, ordinary share. Okay, we add together the parent and the subsidiary, but we eliminate the subsidiary. When we eliminate the investment in subsidiary, it means we are also eliminating the ordinary share of the subsidiary. And then the same goes to preference share. Okay, and then retained earning. We arrive at this figure by analyzing the balances brought down. Okay, analyzing the balance brought down tu dalam kita punya analysis ni. Okay, kita dapatlah angka-angka untuk group retained earning, group ARR dan
non-controlling interest. And then, okay, kita pergi pula pada long-term liabilities and current liabilities. So debenture also we have to adjust the intercompany balance whereby, okay, we need to eliminate the number of debenture purchased by the parent. Okay, and then for trade payables, okay, the same thing as we have done in trade receivable. Ada intercompany trade receivable and payable, so we have to minus here 100. Dividend payable, we have to minus 25.95 because the amount was payable to the parent, and also interest payable 2.4 was payable to the parent. That's why we need to eliminate. Tax payable, we don't have to eliminate because it is nothing to do with the group transaction. It is between the company and the lembaga hasil dalam negeri ataupun Inland Revenue Board. So you just add together the tax payable of the two companies. Then we go to the statement of profit or loss of the companies. Okay, so we add together the revenue of the parent and the subsidiary, but we have to minus the intercompany sales here. In cost of sale, we have to minus intercompany purchase here, and so we have to add back the unrealized profit here. And then loss on disposal need to be eliminated because it is disposal to another party in the group. So we need to eliminate here. Dividend income also we need to eliminate because the dividend income comes from the subsidiary. The same goes to interest income and other income. They are all from subsidiary, these three. And then impairment of goodwill for the year, 23,000. Distribution cost has no change. Admin cost, yes, there are two adjustments. The first one is adjustment on, okay, apa ya, 2,000 dah tak ingat dah. 2,000 ni, 2,000 ni datang daripada sini lah, this one. Ada income, kat sini jadi management fee, Kemudian 0.3 ini adalah kita punya under provided depreciation. Okay, and then finance cost 12,400. Sorry, 12,000 minus 4,800. This is due to the amount payable to the parent. Amount payable to parent. And then we arrive at the profit before tax and profit after tax. After that, kita calculate. Okay. The portion of profit that is belong to non-controlling interest for the profit after tax as well as for the for the other comprehensive income. Okay, total comprehensive income. So, seterusnya kita nak pergi tengok pula kepada statement of changes in equity. Statement of changes in equity, we will have 3 columns. 3 columns here. And the first column is for GRE, second column for GARR, and the third column is for non-controlling interest. So for the first item in the 3 columns is the balance breakdown. Balance breakdown, we found the figures from the first analysis. The first analysis is analysis breakdown. So from the analysis breakdown, kita punya balance breakdown of group retained earning, balance breakdown of group ARR, and balance breakdown of NCI. Okay, kita tuliskan. And then there is no acquisition during the year. Kemudian kita ada profit after tax for the year. Yang kita dah kira di atas ni, 21,475. Sorry, 148 ni. This one, yes. 148,525. Okay. Kemudian dividend proposed 48,000 from the question, whereby the parent propose 40,000 dividend untuk ordinary dan 8,000 untuk preferred. Betul ke? Tengok balik soalan. Betul ya? Okey. Okey, kemudian untuk GARR ni, opening balance is 10,000. Revaluation during the year kita tengok di sini. Revaluation during the year. Kita ada revaluation of the parent. Revaluation of the parent ada
20,000. Yeah. Revaluation of the parent 20,000. Revaluation of the subsidiary ada 10,000. Tapi tak boleh ambil 10,000 ya. Kita kena ambil 75% sahaja. Sebab the parent only acquire 75% interest in subsidiary. That's why 20,000 plus 7,500 ya. So 10,000 plus 27,500 equal to 37,500. Next is the column for NCI. Column for NCI is opening balance 177,500. And then profit after tax for the year, we have calculated the portion of NCI here, 21,475. And then revaluation during the year. Revaluation during the year yang tadi 10,000, 7,500 belong to the parent and 2,500 belong to the NCI. And then dividend proposed by subsidiary. Dividend proposed by the subsidiary. The portion of NCI will be shown here in negative form. Negative form. So how do we arrive at 11,050 here? Basically, the subsidiary propose ordinary dividend of 25,000 and preference dividend of 12,000. Okay, where do we get this figure? From the question. 25,000 ordinary dividend, 12,000 preference dividend. So out of 25 and 12 here, okay, the minority ataupun the non-controlling interest only has how many percent? For ordinary dividend, it has only 25%. So 25% times 25,000 equal to 6,250. Whereas for the preference share, for the preference share, dividend 12,000 times 40% equal to 4,800. So altogether, the preference dividend and ordinary dividend that is payable to the NCI is 11,050. So we put here 11,050. Okay, here we minus 48,000. Here we minus 11,050. Okay, for your information, okay, if you ask why the dividend proposed is negative in NCI or in bracket, because basically the dividend amount will reduce the amount of profit after tax. So we can see from here the profit after tax taken by the NCI for the current year is 21,475. And when the subsidiary pay dividend, the dividend amount will reduce the amount of profit for the year. So it means the net profit for the year after the dividend will be less than 21,475. So it is berapa tu? 10,425. 10,425 itu yang tinggal profit yang tinggal selepas dibayar dividen oleh subsidiary. Okay class, are you following up to this stage? Yes, sir. Okay, so this is under partial goodwill. Partial goodwill ni, when we calculate the goodwill, the NCI is valued based on fair value of net asset. Itu yang kita masukkan sebagai partial goodwill. Jadi kat sini perbezaan dia bermula daripada goodwill lagi. Okay, so goodwill, bila kita calculate goodwill tu, goodwill we arrive after we calculate the NCI of 107,500. So kalau NCI dia lain, goodwill dia akan jadi lain. Maknanya kalau NCI lain, goodwill jadi lain. So the next step, we need to learn the calculation of full goodwill for the same question. Calculation of full goodwill for the same question. So let's go to that page. Okay, kita pergi pada sheet yang sebelah. Okay, soalan dia masih sama, tidak ada perbezaan apa-apa. Cumanya perbezaan dia adalah fair value of NCI is given here. Fair value of NCI. So dalam soalan yang tadi,
kita tidak menggunakan fair value of NCI walaupun ada kita tak gunakan. Sebab apa? Sebab kita calculate goodwill based on partial goodwill. So partial goodwill means NCI is valued at the proportionate share of fair value of net asset. Manakala full goodwill ni NCI is calculated based on fair value of shares of the subsidiary. Jadi ada beza. Fair value of net asset of the subsidiary dengan fair value of shares of subsidiary. Ada beza kat situ. So yang pertama tadi kita kira sebagai partial goodwill. Yang kedua kita kira sebagai full goodwill. Okay. Jadi dengan soalan yang sama, hanya ada satu saja perubahan iaitu NCI valued at fair value. Okay. Jadi kita akan tengok macam mana cara kita nak menjawab ni. Okay. So first we want to calculate the goodwill. So berapakah goodwill dia sekarang? Okay. Yang ni dia tunjukkanlah goodwill yang asal dengan menggunakan partial goodwill. Beginilah goodwill dia yang kita dah calculate daripada minggu lepas lagi. Yang ni pula adalah full goodwill. Okay. So full goodwill dia punya step dia akan sedikit berubah. Step dia akan sedikit berubah untuk full goodwill. Okay. Full goodwill step 1 is to show the consideration transfer. CT ni adalah consideration transfer. Okay. So consideration transfer kita untuk investment in subsidiary adalah cash payment dan share capital issued sebanyak 180,000 dan 200,000 respectively. So totalnya adalah 380,000. Okay, that is step 1. And then because we already know the amount of NCI based on fair value, that is 120,000, it is step 2. Jadi step 2. Dalam partial dia step 3. Dalam full goodwill dia step 2. So now step 1, step 2. Kemudian kita totalkan dua-dua ni 500,000. 500,000. Next step. Step 3 is to list down all the fair value of net asset acquired. On 1st January 2014, we have share capital. We have share capital of 250,000. We have retained earning 100,000. And we have ARR of 80,000. Okay. Jadi semua ni semua ni ada dalam soalan ada dalam soalan. Ni additional information about the subsidiary. On the date of acquisition kita ada ordinary share 250,000. Kita ada retained earning 100,000. Kita ada ARR 80,000. Dan disebutkan tadi fair value of net asset, fair value of NCI is 120,000. Okay, so seterusnya that is step 2. Step 2, we know the non-controlling interest at fair value. So now we know the amount of 500,000. Then we list down the fair value of net asset acquired. That is equal to 430,000. That is step 3. So now we can compare in step 4 between this amount 500,000 and fair value of net asset 430,000 and the new goodwill is 70,000. Okay, so can you see the difference? The goodwill using the partial goodwill amounting to 57,500 and based on full goodwill it is 70,000. Okay, it is 70,000. So goodwill 70,000 is basically belong to two parties. Belong to two parties. Sekejap lagi kita tengok Kita tengok dulu less impairment 40%.
untuk tahun semasa 28,000 dan 20% untuk tahun yang lepas iaitu tahun 2014 sebanyak 20%, 14,000. Okay. Out of 70,000 goodwill, basically the goodwill is divided into two portions. That is, the first part belong to the parent and second part belong to NCI. Kenapa ada goodwill untuk NCI? Sebab NCI was valued using the fair value. Kalau NCI is valued using the fair value of net asset, dia tak ada goodwill. Tetapi NCI valued at fair value, dia ada goodwill. Goodwill for the NCI. Jadi macam mana kita nak tahu berapa banyak goodwill untuk NCI? Caranya adalah kita ambil yang based on fair value of net asset punya goodwill, okay, iaitu 57,500. Kita anggap 57,500 ni adalah dimiliki oleh parent. Dimiliki oleh parent. So bakinya dimiliki oleh NCI. Jadi daripada amount goodwill 70,000 tadi, 57,500 57,500 belong to the parent and the balance 12,500 belong to NCI. And the total is 70,000. Okay, so when we written off the goodwill because of impairment, okay, the portion of goodwill that will be written off from the parent portion is 11,500 untuk first impairment and 23,000 untuk second impairment, whereas for the non-controlling interest, it will be 2,500 and 5,000 for 2015. Okay, jadi macam mana kita dapat 2,500 dan juga 5,000 ni? Basically, kita menggunakan percentage yang sama, iaitu 12,500 kita kali dengan 20%, kita dapatlah 2,500, dan kalau kita kali dengan 40%, kita dapat 5,000. Okay, so apakah implication kepada full goodwill ni? Implication kepada full goodwill ni, apabila berlaku impairment, maka impairment tadi akan melibatkan parent dan juga NCI. Kedua-duanya akan terlibat. Jadi bukan parent saja. Macam kalau partial goodwill, parent saja terlibat dengan impairment of goodwill. Manakala dalam full goodwill, NCI pun terlibat dalam apa yang kita panggil sebagai impairment of goodwill. Okay. So kita pergi kepada analisis yang pertama. Okay, analisis pertama ni adalah analisis of balance, analysis of balance brought down. Okay, so ini adalah analysis of balance brought down. Kita ada 3 kolom. Kolom group retained earning, ARR dan NCI. Dan kita akan bermula dengan NCI on the date of acquisition. So NCI on the date of acquisition is, okay, as given in the question, that is 120,000. 120,000 is the NCI based on fair value. Okay. Okay, kalau ikut partial goodwill, 107,500. Kalau ikut full goodwill, 120,000. Next, kita akan tengok retained earning of S. Retained earning of S. So retained earning of S on 1st January 2015 is 140,000. Okay, so dapat tak cari 140,000 tu on 1st January 2015? Ni ya, retained earning brought down 140,000. So itulah dia 140,000 ya. Kemudian on the date of acquisition, the retained profit of the subsidiary was 100,000. Was 100,000. Why we have to minus 100,000? Okay,
because we have used this amount of retained earning for the purpose of calculating the goodwill. Kita dah guna untuk calculate goodwill. Jadi bukan dia saja yang kita guna untuk calculate goodwill tadi. Kita dah gunakan dia punya ordinary share capital of S, ya. Kemudian retained profit of S 100,000. Kemudian ARR of S 80,000 nanti pun kita dah gunakan. Jadi maknanya tak adalah post acquisition, tidak ada kegunaan dia dalam post acquisition period. Sebab kita dah guna untuk pre-acquisition period. So, the balance is only 40,000. Balance of retained earning of S brought down after deducting the retained earning on the date of acquisition, tinggal 40,000. Okay, so 40,000 will be allocated to group retained earning and non-controlling interest using this percentage. For the parent, for the group, it is 75%. So 75% times 40,000 equal to 30,000. And for NCI, it is 10,000. 10,000 is 25% times 40,000. Is that okay? Next, we look at the ARR of S. ARR of S, we know that at the end of at the beginning of year 2015, okay, the ARR of S, ARR of S is 80,000. 80,000, and on the date of acquisition is also 80,000. So there is no difference. Okay, so 80,000 minus 80,000 equal to 0. So 0 ni kalau kita nak bagi pun, bagi dengan 75% ke, bagi dengan 25% ke, jawapan dia tetap kosong juga. Jadi maknanya tidak ada ARR yang baru. Tidak ada ARR yang baru pada tarikh 1 hari bulan 1 2015. ARR yang baru adalah pada tahun 2015. Pada end of 2015 memang ada ARR yang baru sebanyak 10,000. Okay. Now we talk about preferential capital of S. Preferential capital of S from the question, the parent acquire 60% and the non-controlling interest acquire 40%. So 40% of that preference share is belong to NCI. So 40% out of 150,000 is 60,000. Jadi NCI kita bertambah sebanyak 60,000 disebabkan oleh preference share. Next, retained earning of H. Retained earning of H on 1st January 2015 is 240,000. Kemudian kita tolak dengan goodwill impairment untuk tahun 2014 iaitu 11,500. So the balance of profit of the parent is 228,500. 228,500. Okay. So total kita punya group return earning adalah 258,500 opening balance. Okay, and then ARR of H on 1st January 2015 is 10,000. So total 10,000 di sini. Okay, now we go to the impairment of goodwill for NCI. Impairment of goodwill for NCI. There will be a 2,500 impairment in 2014. Therefore, we need to minus the NCI. We have to minus, or we have to deduct the NCI by 2,500 impairment of goodwill. So, on 1st January 2015, the balance of NCI is 187,500. Is that okay, class? Yes, sir. Yeah, okay. Okay, next we go to the second analysis. And the second analysis is actually, analysis carried down. So, on the date of acquisition, the same thing. NCI is 130,000. Okay, and then
the retained earning of S on 31st December 2015 was 180,500. Yang itu pun kita dah cerita masa kita buat partial dulu. Okay. Macam mana dapat 180 Ni ya. Ini adalah $140 plus 40.5. Ini adalah dia punya amount of retained profit of S on 31st December 2015 ya. Okay. So 180,500. Jangan lupa kita tolak dengan on the date of acquisition 100,000. Okay, and then during the year ada unrealized loss on machine. Ya. Unrealized loss on machine 1,500. So amount ni kita campur balik lah. Kita campur balik. Unrealized loss. Kemudian kita ada under provided depreciation sebanyak 300. So kita tolak kat situ. So the profit carried down of the subsidiary after plus and minus is 81,700 and out of this 61,275 belong to the group and 20,425 belong to the NCI. Next, ARR of S. Asset Revaluation Reserve of S. Okay, as I mentioned a few minutes ago, okay, in the current year, S has a 10,000 additional asset revaluation reserve. Okay, as shown in the question. Jadi kat sini apabila kita nak record ARR of S, okay, ARR is basically at the end of the year 90,000. On the date of acquisition 80,000 and there is an addition of 10,000 during the year. So 10,000 ni kita agihkan kepada group ARR 7,500 dan NCI 2,500. Okay, next. Preference share of S just now, kita masukkan semula tadi sebab memang dia masih lagi dipegang oleh NCI, tidak dijual lagi, masih ada lagi. So, 60% kat situ. Sorry, 40% kali dengan 150,000 equal to 60,000. Retained earning of H. Retaining earning of H, okay, as at 31st December 2015 is 339,750. Okay, daripada sini. $240 campur 99,750. Jadi 339,750. And then we minus goodwill impairment sebanyak 11,500 untuk 2014. Okay, NCI pula minus 2,500 2014. 2015 23,000, NCI 5,000. Okay, dan kita ada unrealized profit on inventory 7,500. Okay, so the balance of the profit is 297,750. Okay, dicampur semula dengan yang di atas. Total group retained earning is 359,025. Total ARR is 37,500 and total non-controlling interest is 195,425. Okay, 195,425. Okay, jadi selepas ni apa? Selepas ni kita nak tengok kita punya statement of financial position. Jadi statement of financial position dia tidak berbeza dengan statement of financial position
yang ada yang ada dalam partial goodwill. Perbezaan dia hanya pada goodwill on consolidation dan juga NCI. Lain-lain adalah sama. Okay. Goodwill on consolidation, NCI kita tengok dia punya profit 359. Sama, profit sama. Yang berbeza hanyalah NCI dengan goodwill saja. Okey So yang ni saya tak perlu nak ceritakan semula sebab tadi pun kita dah ulang untuk property plant equipment tu. Ini dia goodwill saja yang bertukar 28,000. Kemudian current asset tidak ada perbezaan, equity pun tidak ada perbezaan, hanyalah pada non-controlling interest. Kemudian kita punya non-current liability dan current liability pun tak ada perbezaan langsung lah. What about the statement of profit or loss? Statement of profit or loss pun tidak ada perbezaan. Termasuklah impairment of goodwill pun tidak ada perbezaan sebab impairment of goodwill dalam consolidated financial statement kita hanya catatkan impairment of the parent portion. Parent punya portion saja. Parent punya portion. Jadi NCI punya portion kita dah tunjukkan di sini. Ni dia NCI punya portion 2,500 ni. Kita tak tunjuk dalam CSOPL. So CSOPL dia sama saja dengan yang partial goodwill Sama sampai ke bawah. So perbezaan yang berikutnya adalah NCI column saja untuk statement of changes in equity, NCI column NCI column kita bermula dengan balance brought down of NCI pun berbeza. Kita ambil daripada atas ni 187,500. Next profit after tax still the same. Tak perbezaan. Jadi saya warnakan balik kepada hitam. Kemudian revaluation during the year pun tidak ada perbezaan. Warna hitam balik. Impairment of goodwill. Jadi kita kena tambahan yang baru impairment of goodwill. Impairment of goodwill kita catat impairment of goodwill kita catat di dalam kolom NCI. Kolom NCI dalam statement of changes in equity. Kemudian dividen sama juga dengan partial goodwill tadi. Dan akhirnya kita dapat balance carried down. So balance carried down ni sama dengan balance carried down dalam analisis yang kedua dan juga dalam statement of financial position 195425, 195425, 195425. So itu saja untuk full goodwill. Ada apa persoalan untuk full goodwill sebelum kita buat soalan tutorial? Ada apa persoalan? Sir. Ya. Kalau salah kira goodwill tu dia auto salah semua ke? Kalau ikutkan macam tu lah. Tapi bila kita jawab soalan tu yang kita kira salah goodwill aja lah. Kalau kata goodwill salah. Tapi kalau goodwill salah biasanya berpunca daripada banyak kesalahan lah di dalam perkiraan tu. Contoh macam ni contohnya soalan ni baik sebenarnya. Contohnya macam kita nak calculate full goodwill ni katakanlah consideration transfer ni sepatutnya kita masukkan 380. Tapi kita cuma masuk 180. Sebab apa? Kita tak perasan yang share capital issued. So apa akan berlaku kat sini? Kat sini akan jadi 180 campur 120 sama dengan 300. Nampak tak? 300. So bila 300 ni kita compare dengan kita punya fair value of net asset 300 compare dengan 430 dan kita akan dapat
bagian purchase. Bagian purchase pula 130, bukan goodwill. Itu kesalahan yang pertama lah. Jadi dalam kesalahan pertama tadi, kita dah hilang markah di sini. Okay, kita hilang markah di sini dan kita telah dapat markah yang dapat jawapan yang salah untuk sini. Sepatutnya goodwill, kita dapat bagian purchase. Dan kita tahu bagian purchase ni dia adalah sebenarnya bagian purchase ni untung lah, gain nama dia gain. Bagian tu kat situ ada gain. Gain tu akan pergi ke SOPL di sini. Gain akan pergi SOPL pula. Jadi satu kesalahan lagi, gain akan pergi SOPL di sini dan total profit kita akan salah juga. So total profit salah. Bila kita calculate kita punya NCI mungkin betul, tapi parent punya profit akan salah. So parent punya profit salah, lepas tu kita akan bawa ke sini pula, parent punya profit juga akan salah. Jadi boleh macam tu lah. Cumanya kesalahan tadi kita akan charge hanya kepada calculation of goodwill lah. Adakah itu menjawab soalan? Menjawab. Thank you sir. Okay, welcome. Apa lagi nak tanya? Ada apa lagi soalan? Sebelum kita buat soalan tutorial. Tak ada? Sir, yang bahagian purchase tu kita masuk dalam SOPL the group lah kan? Bahagian purchase? Kan tadi masuk dalam SOPL. Meaning dia masuk dalam SOPL of the group kan? Sekejap. Suara awak ni bergema. Saya tak apa-apa jelas tu. Okey, awak dekat dengan PC ke dengan telefon ni? Okey, boleh tanya lagi sekali? Yang bagi purchase tu dia masuk dalam SOPL of the group kan? Ya, betul. Sama juga dengan goodwill, tapi dia masuk dalam Goodwill masuk dalam statement of financial position. dia dalam ID lah kan? Kat sini, goodwill kat sini. Goodwill akan masuk di sini. Di sini. Dua-dua masuk dalam group. Okey, kalau katakan kita punya bagian purchase tadi, dia akan masuk sebagai kat sini, kat income ni. Dekat income, bagian purchase. Goodwill ni, impairment of goodwill yang akan masuk dalam profit or loss. Tapi goodwill dia masuk dalam statement of financial position. Okay. Yes, sir. Okay. Lain-lain soalan? Saya buka lagi pada soalan. Syamim, tak ada soalan? Tak ada sir. Tak ada. Irfan, tak ada? Yang tak ada soalan ni maknanya faham ya? Okey. Sambil-sambil tu isi kehadiran ya. Isi kehadiran baru 20 orang yang isi daripada 30 orang. 30 ke kelas awak ni? Macam 20 lebih lah. Tapi ni baru 20 yang isi kehadiran ya. Okey. Siapa yang belum sila isi. Okey So kita akan masuk kepada soalan tutorial Saya dah masukkan dalam WhatsApp group soalan tutorial. Sekejap, saya nak check betul ke saya dah masukkan. Ya, tutorial 1.1.
Okay. Ini dia soalannya. Boleh nampak? Boleh saya? Okay. Tulisan dia besar ya. Okay. So question 1 ni kita buat sama-sama. Below are the summarized statement of financial position of two companies. Okay. So two companies tu biasalah kalau kita nak kata group mestilah at least two companies. Kalau one company is not the group. Okay. Okay, below are the summarized statement of financial position for two companies as at 31st March 2012. So 31st March 2012 ni adalah tarikh account lah. Tarikh kita punya financial statement. So we have two companies here. The first one is Alam Suria and the second one is Puncak Alam. So daripada nama ni kita tahulah yang buat soalan ni orang sana lah. Puncak Alam. Okay. Kemudian kita ada dua kolom. Kolom yang pertama adalah Alam Suria. Kolom yang kedua adalah Puncak Alam. Okay. By looking at the size, do we know that Alam Suria is the parent of the group? By looking at the size. Nampak kan bila kita tengok size ni, kita nampak bahawa Alam Suria ni lebih besar daripada Puncak Alam. So most probably Puncak Alam ni adalah subsidiary, Alam Suria adalah dia punya parent. Okay, so kita tengok satu-satu. Property plant equipment, Alam Suria 1040, manakala Puncak Alam 560. Kemudian investment ada 690. So kita boleh tandalah 690 ni adalah investment ya. Kemungkinan keseluruhan daripada investment in Puncak Alam ataupun sebahagian daripada investment in Puncak Alam. Okay, manakala Puncak Alam pun ada investment juga. Jadi kita kena tengok additional information. The investment is for what purpose Okay. And then we have inventory, trade receivable and cash at bank for the two companies. Next we have equity and liabilities. Equity and liabilities, kita ada ordinary share. Ordinary share of the parent 1,200. 1,200 Jadi jangan kita lupalah kat atas ni ada million Jadi 1,200 juta. Maknanya 1.2 trilion. Tapi saya tak nak sebut macam tu lah. Saya sebut 1,200 saja. Okay. Ordinary share 1,200. Ordinary. Kemudian ordinary. Tak ada preference kat sini. Okay. Puncak Alam pula ordinary 290. Jadi kalau kita tengok nisbah dia, jauhlah 1.2 ataupun 1,200 dengan 290 ni. Okey. Seterusnya retain profit retain profit. Kita nampak retain profit of the subsidiary lagi besar. Okey. Kemudian kita ada 10% loan note, ini adalah long term liability 360 dan 40, dan kita ada juga current liabilities 400 dan 330. Okey. Simple saja dia punya statement of financial position dia. Okey, next. Additional information number A. On 1st April 2011, Alam Suria acquired 232 million out of 290 million shares in Puncak Alam for an immediate cash payment of 420 million and issued at par 10% loan note for RM116 million. Puncak Alam Berhad retain profit at the date of acquisition were 240,000. 240,000. Jadi kita tengok kat sini. Kita tengok kat sini acquired 232 out of 290 million. Jadi semua tolong calculate dia acquire berapa persen daripada ordinary share of Puncak Alam. 232 million out of 290 million. Berapa persen tu? 80%. 80%. Jadi 80% acquired by the parent, bakinya 20% dimiliki oleh non-controlling interest.
Okey, apakah cara bayaran dia? Cara bayaran dia adalah cash payment of 420 million. Ya, 420 million plus 10% loan note for 116 million. Jadi berapakah total consideration transfer? $120 plus 536. 536, 536 million. Itulah amount dia. Tetapi dekat atas ni bukan 536. Kat atas ni 690. Jadi kita nak tahu bakinya ni apa? 536 saja untuk invest dalam share in Puncak Alam. Bakinya mesti investment yang lain. Jadi nanti kita asingkan investment ni supaya bila kita eliminate, kita bukan eliminate 690 tetapi kita eliminate 536 saja. Ya, bakinya tu bukan investment in Puncak Alam. Okay, that is number 1. Number 2, Alam Suria Berhad ada investment and those of Puncak Alam Berhad are simple investment which are carried at their fair values at 31st March 2012. Jadi betul lah. Maknanya bakinya. Bakinya berapa? 690 tolak 536. 154. 154 tu adalah simple investment. Jadi begitu juga dengan 80,000 di dalam Puncak Alam ni pun simple investment. Okay, next. Alam Suria Berhad policy to value non-controlling interest at their fair values. The directors of Alam Suria assess the fair value of the non-controlling interest in Puncak Alam at the date of acquisition to be 180 million. Jadi kita tak payah nak kira NCI kita sebab NCI has already been assessed and measured 180 million. So kita akan gunakan formula full goodwill untuk calculate the goodwill for this particular group. Okay? Faham ke? Faham ya? Okay. D. On 1st April 2011, 1st April 2011, the fair value of freehold land. The fair value of freehold land of Puncak Alam was 1 million more than its carrying value of 5 million. Apa ni? Ya, saya ulang balik. On 1st April 2011, the fair value of freehold land of Puncak Alam was 1 million more than its carrying value of 5 million. Maknanya, on the date of acquisition tu, pada 1 April 2011, terdapat satu asset revaluation reserve. Asset revaluation reserve. Apakah amount dia? Amount dia adalah 1 million. 1 million untuk apa? Untuk freehold land. Because freehold land increase from 5 million to 6 million. Jadi ada 1 juta kat situ. Kemudian dia kata, no adjustment has been made in the books of Puncak Alam Berhad regarding the fair value adjustment. This land still remain in Puncak Alam Berhad as at 31st March 2012 and on that date, the fair value of the land was 6.4 million. Jadi pada akhir tahun 2012 tu, iaitu pada 31 April 2012, nilai dia meningkat lagi sebanyak 0.4 juta. Tadi dah naik jadi 6 juta. Sekarang ni jadi 6.4 juta. So kita ada ARR yang kedua. ARR yang pertama tadi adalah kita panggil ARR on the date of acquisition. Ataupun nama lain dia adalah pre-acquisition asset revaluation reserve. Dan yang kedua ni, 0.4 ni adalah post-acquisition asset revaluation reserve. Maknanya kalau kita tengok soalan yang tadi tu, soalan yang kita bincang yang tadi tu, pada tahun semasa dia ada ARR sebanyak 10,000. Yang ni pula pada tahun semasa dia ada ARR sebanyak 0.4 juta. Okey. Jadi kita ada berapa item on the date of acquisition? Kita ada ordinary share. Ya, kita ada on the date of acquisition kita ada ordinary share. Kemudian kita ada ARR. Okey. Kemudian kita ada retain profit. Ya, jadi kita ada sekurang ada tiga ya. Kita ada ordinary share.
290,000. Kemudian kita ada retain profit 240,000 dan kita ada ARR sebanyak 1 juta. Okay ya. Next. In the post-acquisition period, Alam Suria Berhad sold goods to Puncak Alam. Alam Suria is the parent, sold goods to Puncak Alam for 30 million. Dia jual sebanyak 30 juta. Alam Suria made a profit of 2 million. So 2 million ni included dalam 30 million. On these sales, all the goods still remain in the inventory of Puncak Alam Berhad as at 31st March 2012. Apa maknanya? Maknanya adalah unrealized profit tadi masih ada, masih wujud pada 31st March 2012. Sebab apa? Sebab Puncak Alam has not sold any units of the goods purchased from Alam Suria. F. On 1st January 2012, Puncak Alam Berhad sold a plant to Alam Suria Berhad at a profit of 1.2 million. Okay, jual apa? Jual plant pada 1 Januari at a profit of 1.2 million. So, can we recognize this profit? The answer is no. Okay. Jadi, profit ni kita iktiraf dia sebagai unrealized profit. Okay. Jadi, ada unrealized profit 1.2 million and then the remaining life of the plant on that date was 4 years. Jadi, implication yang pertama adalah unrealized profit. Implication yang kedua adalah over-provided depreciation. The group policy is to depreciate all plant using straight line method, providing a full depreciation in the year of purchase and none in the year of disposal. Okay ya. Jadi maknanya ini adalah cerita tentang unrealized profit, yang mana adjustment dia nanti kita akan buat dalam analysis ya. Kita akan buat dalam analysis carried down kita akan buat. So ada dua item kat sini. Yang pertama unrealized profit, yang kedua over provided depreciation. G. Trade receivable of 10 million of Alam Suria are receivable from Puncak Alam. So ini adalah intercompany balances ya. Kita tengok trade receivable of Alam Suria. Alam Suria ni dia ada trade receivable sebanyak 190. Out of 190, 10% is coming from Puncak Alam. So apa efek dia? Efek dia, kita kena tengok pula dalam Puncak Alam punya current liabilities kat sini, 330 ni, tentulah ada amount yang sama, iaitu 10 juta. 10 juta amount yang due to. Maknanya sepatutnya dibayar kepada Alam Suria. Maknanya Alam Suria receivable ada di dalam dia 10,000 daripada Puncak Alam, manakala Puncak Alam pula ada payable sebanyak 10 million juga. Amount yang sama. $10 million ya. Kemudian last sekali, none of the companies have paid any dividend for many years. So tak adalah dividend receivable, dividend payable. Required, prepare the consolidated statement of financial position of Alam Suria Berhad Group as at 31st March 2012. Okay. Apa yang kita perlu buat di sini? So mula-mula pertanyaan saya adalah, okay, identify who is the acquirer. Who is the acquirer? Alam Suria ke Puncak Alam? Alam Suria. Okay, Alam Suria is the acquirer. Yeah. Okay. What is the date of acquisition?
what ataupun when lah. When is the date of acquisition? 1 April, sir. 1 1st April. April. 1st April 2011. 2011. Okay. Lepas tu, dalam business combination, lepas tahu dia punya acquirer, lepas tahu dia punya date of acquisition, kita kena tahu apa lagi? List of assets and liabilities kan? Asset and liabilities. Okay, yang ni tak payah sebut kat sini lah. Kita tengok. So list of asset and liabilities ni maknanya sebenarnya is equal to net asset equal to equity juga. Kita kena tahulah apa yang ada. Yang tu yang saya sebutkan tadi. Kita ada ordinary share 290. Ya. Kita ada ordinary share 90. Lagi kita ada. Earning berapa? 240. ARR berapa ARR? Ada berapa ARR? Ada 2. Ada 2? Hmm. Amount dia. Yang tambah total pre dengan post tu? Apa dia? Yang pre saja. 1 million. 1 million. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak tahu ni on the date of acquisition. Sebab itulah kita kat sini mula-mula kita nak tanya siapakah dia punya acquirer. Lepas tu bila date dia. Jadi maknanya list of asset and liabilities ni adalah pada tarikh acquisition. So kita cuma listkan apa yang ada on the date of acquisition. So ada 3 ni lah. Okay. Jadi kita dah tahu ni. Okay. Sekarang ni kita dah calculate juga kita punya tadi percentage of holding juga. Percentage of holding ataupun percentage of interest ataupun holding. Okay. Kita dah calculate tadi percentage of holding dalam ordinary share ni sebanyak apa tadi? 232 bagi 290 kali 100. 100 sama dengan 80%. ya 80%. So dengan ini cukup untuk kita menjawab soalan ni. Okay. Now, next. Jadi dalam masa 5 minit, saya bagi masa 5 minit ya. Untuk awak calculate goodwill untuk company ni, untuk group ni. Boleh ya? 5 minit. Saya bagi masa 5 minit untuk calculate goodwill. Dapat tak goodwill tu nanti. Lepas tu kita akan sambunglah discussion dia sampai habis. Okay, silakan. Bermula sekarang calculate goodwill. Okay, saya show balik dia punya soalan. Okay, please calculate goodwill. Jadi kata calculate goodwill lah, tapi tak tahulah dapat goodwill ke ataupun dapat bargain purchase. Very interesting Jadi tolong calculate sekarang. Sekarang ni 11:09, jadi kita akan tengok jawapan pada 11:15.
Okay, ada yang dah dapat. Goodwill. Ya. Saya dapat goodwill Oh, sekejap. Saya dah pasang ni. Sekejap. Saya tak pasang mic. Okay, sorry. Saya tanya soalan tapi saya tak pasang saya punya. Okay. So ada yang dapat jawapan? Jadi macam ada yang jawab. Mesej tak ada. Saya tadi saya jawab. Norain ya. Saya dapat goodwill 185 million. 100? 85. 185. Okay, kita tunggu yang lain-lain ya. Okay, awak dapat 185. Okay, yang lain siapa lagi nak jawab? Ada lagi siapa nak cuba? Syamil dapat berapa Syamil? Kita Seri Murni dapat berapa Seri Murni? Dapat saya tak tahu betul ke tak, 509. 509. Tak apa, kita check nanti. Nur Aisyah? Ya, saya tengah kira lagi. Nak kira. Muhammad Irfan? sekejap sis. Tengah kira. Nak kira. Muhammad Nazrin? Sama saya pun tengah kira kejap. Kejap lagi sikit lagi. Okay, tak apa. Nabil, berapa Nabil? Nur Farahain? Saya tengah kira lagi, sir. Okay. Sir. Ya. Ni siapa ni? Irfan? Saya Irfan. Nabil? No. Irfan. Tapi guna Nazrin punya. Kita orang dapat 103.2. 103.2. Kita orang tu mana awak duduk sebelah-sebelah ke? Kita orang balik. Kita kat bilik. Balik U. Oh, dekat you. Okey, Alhamdulillah. Okey. Tapi saya belum kata jawapan betul lagi Saya nak kutip jawapan dulu ni. Okey, sir. Ni awak dengan siapa ni? Saya dengan Nazrin. Okey. Ramai ke yang balik? Ada jugalah. Ada juga. 5-6 orang. Perempuan pun ada juga. Oh, ya ke? Baguslah. Okey. Lebih kondusif lah kot duduk dalam ni. Sir. Okey. Cuma belanja lebih sikit lah. Tapi wifi tak kondusif. Lebih banyak Sir. Tak apalah. Banyak. Okay, So
So, okay. Yang lain-lain? Ada nak bagi angka? So, bila kita cuba kira ni, kita dapat feel dia. Macam mana lah kita nak kira goodwill ni. Ini kita baru kira goodwill soalan ya. Jadi kalau kita jadi accountant ni, kita nak kena kira goodwill yang sebenar kan. Kalau betul-betul company yang kita jadi staff dalam company tu, kemudian kita ni accountant, of course lah kita kena kira dia punya actual goodwill. Dengan pelbagai macam lah dia punya asset dia, revaluation dia semualah. Macam kita ni contoh ada satu revaluation je. Tapi kalau company sebenar mungkin dia aset dia ada 100 bangunan, ataupun ada macam-macam aset yang kita perlu revalue. Okay ya, tapi tak apalah. So we learn small but the value of the knowledge is big, insyaAllah. Okay, kita tengok jawapannya. Okay So kita tengok sini dulu. Alam Suria, direct investment in Puncak Alam is 80%. So Alam Suria is the parent and the non-controlling interest is 20%. Okay, itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya kita calculate goodwill ataupun bagian purchase. Okay. Jadi saya jumpa jawapan pertama tadi 185. Daripada siapa tadi? Nur Ain ya? Okay ya. So, kita tengok ya macam mana Nur Ain dapat jawapan tadi. Okay. Consideration transfer ada dua jenis. Total dia tadi 536. Nilai dia 536. Okay. Yang pertama kita ada immediate payment of cash 420,000 dan issue of 10% loan note at par 116 million. Okey, untuk dua ni semua orang betul ke? Betul sir. Saya nak check ni. Maknanya daripada mula tu consideration transfer kena betul. So kita ada cash, kita ada loan note. Okey, total dia 536. Okey. Disebabkan kita menggunakan full goodwill method, jadi step 1 kita tunjukkan consideration transfer. Step 2 adalah kita punya non-controlling interest at fair value. Jadi non-controlling interest at fair value, non-controlling interest at fair value kita adalah 180,000. Jadi 536 plus 180,000, kita dapat total dia 716. 716. So inilah total dia 716. Okay? Semua dapat sampai sini? Dapat saya. Dapat sir. Dapat. Oh, jadi kat mana yang tak dapat tadi Okey, tak apa, kita teruskan lagi. Kalau maknanya consideration transfer betul, okay, fair value of NCI pun betul, so maknanya kita dah dua betul lah. Okey, seterusnya kita nak kira fair value of net asset. Tadi kita dah senaraikan fair value of net asset comprise of share capital 290,000 dari retained earning, 240,000 on the date of acquisition, dan asset revaluation reserve untuk land tadi 1 million. 1 So kita kata 1 lah. Jadi tadi nilai dia semua million-million aja. Okay, 1. Okay, jadi 290 plus 240 plus 1 equal to 531. Alright. 531 ni kita compare dengan 716, dapatlah kita goodwill sebanyak 185. Sebab apa dia jadi goodwill? Sebab value di atas ni lebih besar daripada value di bawah ni. Okay, kalau value di atas lebih kecil, kita akan dapat bagian purchase. Okay? Okay. Boleh follow semua? Ada tak nak tanya apa-apa? Saya macam ni sir, saya dapat tu, saya dapat ni, boleh tanya kat sini. Kita clarify terus. Ada? Ada soalan? Untuk dapatkan 185 ni? Especially yang tak dapat. Sir.
Dia dalam soalan ni ada kasih tahu dia fully goodwill Dia tak tulis full goodwill. Okay. Tetapi dia bagi fair value of non-controlling interest. Maknanya kita menggunakan full goodwill. Memang dia tak ada tulis. Jadi awak kira gunakan ni ke? Partial. Oh, partial. Itu sebab ada 103.2 tadi. Okey. Jadi maknanya sebenarnya kalau menggunakan partial betul lah jawapan awak. Tapi kita kat sini apabila kita diberi fair value. Apabila kita diberi fair value of NCI, kita akan ambil fair value. Ataupun satu lagi kalau soalan bagi tahu, dia kata it is the policy of the company to value the non-controlling interest based on fair value. Itu pun kita akan ambil fair value. Okay. Kalau dia kata the non-controlling interest is valued at the proportion of fair value of net asset, itu maknanya partial. Bila partial kita akan ambil yang ni 531 kali dengan 20%. Jadi maknanya kalau partial dah betul lah awak punya jawapan tadi. Okay. So basically betul lah sebab dia tak ada sebut pun partial ataupun full goodwill. Cuma intention orang yang buat soalan ni dia memang nak bagi tahu kita kena buat full goodwill. Jadi tidak salah sepenuhnya lah. Maknanya cuma salah bila awak kira awak punya NCI saja. Alright? Okay, sir. Thank you, sir. Okay, alright. Analysis of financial statement carried down. So carried down kita. NCI, investment in subsidiary based on working number 1 just now. Kita ada NCI sebanyak 180,000. NCI 180,000. Okay, followed by retained earning of Puncak. Retained earning of Puncak carried down. As at 31st March 2012, kita ada 520, betul? Semak soalan, betul 520? Betul, sir. Okay. Kemudian on the date of acquisition kita ada 240, memang betul. 240, so kita tolaklah 240 tadi. Kemudian kita ada unrealized profit on plant. Unrealized profit on plant tadi 1.2. Okay. Dan kita punya over provided depreciation adalah 0.3. Macam mana kita tahu 0.3 ni? Sebab dia kata remaining useful life is 4 years. So 1.2 divide by 4 kita dapat 0.3. Is that okay? Okay, sir. So bakinya 279.1 279.1 dan group retained earning. Okay. Bahagian untuk group retained earning adalah 223.3 iaitu 0.8. 0.8 223.3. Okay. Manakala bahagian untuk NCI adalah 55.8 iaitu 20%. Next we go to retained earning of Alam Suria. As at 31st March 2012, total 260, betul? Okay. Lepas tu kita ada minus dengan unrealized profit on inventory. Jadi dia jual inventory 30 juta, untung dia 2 juta. Maknanya cost dia cuma 28 juta. Dapat 2 juta kat situ je. Tapi for the purpose of group, dia tak boleh recognize. So unrealized profit on inventory 2 juta kita kena tolak. Bakinya 258. Next. ARR of Puncak. ARR Puncak Alam. As at 31st December 2012, nilai dia 1.4. Jadi kalau kita tengok dalam soalan, dalam kita punya statement of financial position, memang tak ada langsung ARR. ARR ni tak ada langsung. Tak ada kan kat sini, tak ada ARR kat sini kan. Tak ada. Tapi ARR ni berdasarkan kepada additional information. Additional information D. Additional information D ni dia ditunjukkan akhirnya value of kita punya freehold land tadi menjadi 6.4 daripada asal dia 5. Bila 6.4 ni 31st March.
2012. So maknanya 31st March 2012 ni kita ada ARR sebanyak 1.4 juta. Ya, kita ada ARR sebanyak 1 juta. However, 1 million. 1 million is exists on the date of acquisition. So kita kena tolaklah 1 million. So 1.4 divided by 1 equal to 0.4. Yang 0.4 million ni lah kita agihkan kepada parent dan juga NCI. 3, 0.3 dan 0.1 masing-masing. So, the balance carried down of our group retained earning is 481.3. Our ARR is 0.3 and NCI is 235.9 on 31st March 2000. 31st March 2012 tadi. Dan last kali, soalan ni sebenarnya simple. Dan last kali, kita terus kepada kita punya statement of financial position. Alam Suria Berhad, consolidated statement of financial position as at 31st March 2012. Okay, PPE, PPE 1600.5. Okay, can anybody tell the class, what do you understand about this figure? 1040 plus 560 plus 1 minus 0. Plus 0.4 minus 1.2 plus 0.3. Siapa boleh explain? Siapa boleh explain? Apa yang berlaku kepada PPE ni? Anybody? Ataupun ambil separuh-separuh. Siapa cepat dia dapat? Saya tahu yang 0.4 tu ARR masa 31 April naik. Ya, ARR masa ARR April? 31st April. Ada naik. 31st March. 31st March. March. Saya tahu awak nak sebut 31st March tu, tapi awak sebut tu. Okay. Lepas tu dia yang dia minus 1.2 tu dia jual plan, so dapat profit. Yang unrealized profit. Unrealized profit on apa? On sold plan. Sale of plan. Ah. Sale of plan. Lagi? Lepas tu yang tu je. Oh, lepas tu 0.3? 0.3 tu yang over provided depreciation. Over provided depreciation. So yang satu tu tak ingat? Satu tu ARR on acquisition. ARR, itulah yang ARR on 1st April. Satu ni adalah, jadi bila awak dah explain tu, saya explain lah 1040, 560 ni adalah, ini parent, ini subsidiary, and then 1 million ni adalah asset revaluation reserve on date of acquisition. And 0.4 adalah new ARR on 31st March 2012. Kemudian 1.2 ni adalah unrealized profit on disposal of plant, manakala 0.3 adalah over provided depreciation on plant. Alright. Lepas tu goodwill yang kita kira sama-sama tadi, kita dapat 185. Investment. So investment kita kena eliminate investment. Cuma investment yang melibatkan investment in subsidiary sahaja. Okay, I mentioned earlier masa dalam kelas yang awal tadi, bukan awal lah, pukul 11 lebih tadi. Saya kata kita punya investment ni hanyalah 536. Mana datang 536? 536 ni berdasarkan kepada kita punya calculation of consideration transfer. Kan? Consideration transfer tadi 420 campur 116 dapatlah 36. Jadi kita cuma melabur 536 saja dalam puncak alam ni. Bukan 690. Jadi apa yang selebihnya tu? Selebihnya tu adalah simple investment valued at fair value. So, sekarang ni kita nak tahu, selepas kita eliminate kita punya investment in puncak alam ni, berapa baki investment yang ada?
So 690 plus 80 minus 536. Okay, minus 536. Next, we talk about inventory. Anybody can explain about inventory? 284 campur 320 tolak 2. Anybody? Anybody explain about the inventory? Saya cubalah. Okay, cuba. Yang 284 campur 320 itu based on value dia as at 31 Mac 2012. Yeah. Dan kita akan tolak dengan 2. 2 tu unrealized profit based on their source good tu 2 million. Unrealized profit on sale of good sebanyak 2 million tadi. Okay, jawapan dia betul lah tu. Tapi nak tambah sikit soalan dia, kenapa kita perlu tolak 2 juta tu? Betul jawapan dia tadi, tapi kenapa kita nak kena tolak 2 juta? Any idea? Boleh tak kalau kita tak tolak? Jawapannya tentu tak boleh lah. Jadi kenapa kita mesti tolak? Okay, cuba jawab. Ada yang lain ke? Ataupun Syamim jawab tadi kan? Ada tak jawapan ni? Kenapa kita tolak 2? Okay, kita tolak 2 unrealized profit ni sebabnya kita tak nak kita punya inventory overstated, kan? Sebab 2 ni adalah unrealized profit. Unrealized profit duduk dalam 320 ni. Jadi 320 ni sepatutnya nilai dia hanya 318 saja. Ya, sepatutnya 318 saja. Disebabkan ada unrealized profit ni, nilai dia 320. So, kita punya inventories overstated. So, kita kena buanglah 2 ni supaya tidak over, tidak understated. Next. Trade receivable 190 campur 176 tolak 10. Anybody wants to explain? Anybody? Tak ada. 190, 176 semua tahulah. Tolak 10 tu. Tolak 10 ni berdasarkan kepada additional information G. Apakah additional information G? Included in, yeah? Dia receive daripada Puncak Alam saya. Receivable from Puncak Alam, kan? Receivable from Puncak Alam. Jadi maknanya 10 ni adalah intercompany balance, ya. Intercompany balance yang kita perlu eliminate lah. Okay. Cash in bank, tak ada masalah. Equity and liabilities, ordinary share of Harrogate each. Okay, yang ni tak ada masalah. Return profit, ARR, NCI ni. Okay. Ini kita ambil saja 3 ni daripada kita punya analisis, ya. Return profit, ARR, NCI. Okay. 10% note ni kita campur saja. Okay, current liabilities. 400, 330 minus 10. So, ni jawapan dia sama dengan di atas ni. Ya, trade receivable. Jadi kat sini trade payable lah. Okay. So, inilah dia jawapan dia. So, hopefully contoh soalan yang agak mudah ni dapat difahami. Jadi, key kepada menjawab soalan consolidated financial statement ni adalah calculation of goodwill. Itu kunci dia. So, kunci dia kena dibuka lah. Maknanya kita kena calculate properly. Jadi sebenarnya ya, dalam test dan juga dalam final exam,
markah untuk goodwill ni ada banyak, sebab nanti kita akan ada banyak subsidiary. Kadang kita ada 2 subsidiary, kadang 3 subsidiary. Jadi yang ni yang kita buat ni cuma ada 1 subsidiary. So dalam soalan test, dalam soalan exam ni kadang ada sampai 3 subsidiary. Sebab itulah markah dalam exam 60 markah kan untuk soalan consolidated financial statement. Okay kelas, ada apa-apa lagi soalan yang nak ditanya? Sebenarnya kita ada soalan yang kedua. Soalan kedua kita boleh tengok saja dan awak cuba soalan kedua ni untuk kita bincang pada kelas yang berikutnya. Kita bincang pada hari esok. Okay. Tengok soalan saja. Jawapannya pada hari esok. Awak buat dulu hari ni jawapan. Okay. Kalau ada masa lah. Ya. Jadi saya pun bila saya bagi kerja ni saya tak paksa student buat ni. Tapi memang ramai yang cuba buat. Jadi kat situ saya appreciate apa yang awak buat tu. Dan esok baru kita nak bincang jawapan dia. Okay. Given below ada statement of financial position of Harry and Sophie as at 31st December 2011. Okay. Apa yang ada ni? Yang ada kat sini kita ada property at carrying value, plant and machinery carrying value, investment in Sophie ada 3 investment. Investment in ordinary share, preference share and debenture. Ya, begitulah. Okey. Masing-masing 1860, 250 dan 100. Okey. Jadi saya nak pesan kat sini. Okey, bukan nak pesan dulu, nak tanya dulu, lepas tu berpesan ya. Okey. Sebenarnya investment dia mana satu? 1620 ke 1860? Okey. Jadi sebenarnya 1860 ni adalah amount yang dibayar. Sebab itulah dia jadi investment kat sini. 1860 amount yang dibayar. Tapi berapa banyak saham yang dibeli? 1620. 1620 daripada 2700. So, calculate straight away berapa persen Ash ni acquire shares in S. $1620 divide by 2700. 60%. 60%. 60% ya. So 60% tu. 60% parent, 40% NCI. Okay, next. Kita tengok pula investment in debentures. Debentures ni 250. 250. Debenture yang ada di sini 500. So berapa persen? Berapa persen? 50%. 50%. Okay, what about the preference share? 100 here and 400 here. $25. 25%. Okay, jadi begitulah. 25%. Okay. Okay, selepas tu kita tengok pula inventory, account receivable, loan to Sophie. Loan to Sophie ni confirm lah dia ni adalah intercompany kan. But clear nama kat sini. Loan to Sophie dah tentulah akan ada loan from Harry. Loan from Harry. Tapi angka lain-lain. Loan to Sophie 20. Loan from Harry 10. Okay. Jadi kemungkinannya disebabkan oleh cash in transit. Okay, next adalah debenture interest receivable. Ada 30 ni memang confirm lah intercompany. Intercompany receivable. Dari mana lagi dia dapat debenture interest? Kalau bukan daripada Sophie. Okay. Kemudian bank Lepas tu kita ada ordinary,
preference, retain profit, general reserve, account payable, debenture interest payable. Ini adalah tempat-tempat yang utama yang kita panggil intercompany. Next adalah additional information. On 1st January 2011, Harry Berhad acquired the shares and debentures of Sophie Berhad when the retained profit and general reserve of Sophie Berhad were 100,000 and 100,000, 120,000 respectively. Okay. Jadi pada tarikh acquisition tu, apakah reserve yang ada kepada Sophie pada 1 Januari 2011? Dia ada retained profit 100,000. Dia ada general reserve 120,000. Selain daripada ordinary share sebanyak 2.7 million tadi. 2.7 million dia punya ordinary share. Ordinary share 2.7 million. Lepas tu dia punya profit 100,000 dan general reserve 120,000. So kita dah dapat 3 item. Okay. Kemudian Sophie property was revalued at the date of acquisition at 120,000 in excess of its carrying value. Ini yang ketiga, ARR pula. Yang keempat. Pertama ordinary share, yang kedua retain profit, yang ketiga general reserve, yang keempat adalah ARR sebanyak 120,000. Okay. And the remaining useful life of the property at the date of acquisition was 40 years. Okay. Jadi akan ada kat situ under provided depreciation untuk property tadi sebanyak 120,000 bagi dengan 40 tahun. Ya, 120,000 bagi dengan 40 tahun. Okay. To B, C, included in the inventories of Harry were goods bought from Sophie, valued at 60,000. The goods were invoiced at cost plus 20%. Jadi kali ni Sophie yang jual. Sophie yang jual kepada Harry, maknanya subsidiary jual kepada parent. Okay. Yang masih tinggal adalah 60,000. Masih tinggal 60,000 dan kita kena calculate dia punya unrealized profit iaitu 20% daripada 60,000 ni 20 bagi 120 kali 60,000. Next, D. Sophie had remitted 10,000 to Harry Berhad as part payment of the loan on 30th December 2011 but received by Harry on 3rd January 2012. Jadi loan from Harry tadi, dia dah bayar sebahagian. Tapi tak sampai lagi kepada Harry. Jadi dia akan jadi cash in transit. Sebab itulah kita nampak bagi dia berbeza. Bagi dia antara loan to Sophie dengan loan from Harry. Kita nampak di sini 20, di sini 10. Sebabnya telah bayar tapi belum sampai. So itu adalah cash in transit. Dan last sekali, the non-controlling interest is measured at fair value of net asset acquired. Ni so kita kena ni lah. Ini partial goodwill ke full goodwill? Partial goodwill. Partial goodwill, okay. Okay, so dengan itu, inilah tugasan awak untuk hari ini. Kita akan bincang pada hari esok lah insyaAllah. Kelas kita pada pukul 10 kan? Betul sir. Okay. So, ada apa-apa lagi soalan selain daripada yang telah ditanya tadi? Sebelum kita bersurat. Ada apa soalan nak ditanya? Soalan tu nanti kita share kat group Share dekat group boleh.
Jadi kalau siapa-siapa yang duduk dalam tu ada boleh jumpa kawan-kawan, bincanglah dengan kawan-kawan. Lepas tu kalau tak dapat jawab boleh tanya saya. Okay. Okeylah kalau begitu. Kita akhiri kelas kita pada tengah hari ini dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.